श्री विष्णु भुजंग प्रयात स्तोत्र चिदंशं विभुं निर्मलं निर्विकल्पं निरीहं निराकारमोङ्कार गम्यं गुणातीतमव्यक्तमेकं तुरीयं परं ब्रह्मयं वेद तस्मै नमस्ते विशुद्धं शिवं शान्तमाद्यन्तशून्यं जगज्जीवनं ज्योतिरानन्दरूपम् अधिग्देशकालव्यवच्छेदनीयं त्रयीवक्तियं वेद तस्मै नमस्ते महायोगपीठे परिभ्राजमाने धरण्यादितत्त्वात्मके शक्तियुक्ते गुणाहस्करे वहनि बिम्बार्धमध्ये समासीनमोङ्कर्णिकेष्टाक्षराब्जे समानोदिताने कसूर्येन्दुकोटि प्रभापूरतुल्य द्युतिं दुर्निरीक्ष्यं न शीतं न चोष्णं सुवर्णावदात प्रसन्नं सदानन्द संवित् स्वरूपम् सुनासापुटं सुन्दर भ्रूललाटं किरीटोचिताकुञ्चितस्निग्धकेशं स्फुरत्पुण्डरीकाभिरामायताक्षं समुतफुल्लरत्न प्रसूनावतंसं लसत्कुण्डला मृष्टगण्डस्थलान्तं जपारागचोराधरं चारुहासम् अलिव्याकुलामोलिमन्दारमालं महोरस्फुरत् कौस्तुभोदारहारं सुरत्नाङ्गदैरन्वितं बाहुदण्डैश्चतुर्भिश्चलत्कङ्कणालङ्कृताग्रे उदारोदरालङ्कृतं पीतवस्त्रं पदद्वन्द्वनिर्धूतपद्माभिरामं स्वभक्तेषु सन्दर्शिताकारमेवं सदा भावयन् सन्निरुद्धेन्द्रियाश्वः दुरापं नरो याति संसारपारं परस्मै परेभ्योऽपि तस्मै नमस्ते श्रियाशातकुम्भद्युतिस्निग्धकान्त्या धरण्या च दूर्वादलश्यामलाङ्ग्या कलत्रद्वयेन मुनातोषिताय त्रिलोकी गृहस्थाय विष्णो नमस्ते शरीरं कलत्रं सुतं बन्धुवर्गं वयस्यं धनं सद्यवृत्त्यं भुवं च समस्तं परित्यज्य हा कष्टमेको गमिष्यामि दुःखेन दूरं किलाहं जरेयं पिशाचीव हा जीवतो मे वसामक्तिरक्तं च मांसं बलं च अहो देव सीदामि दीनानुकम्पिन् किमद्यापि हन्त त्वयोदासितव्यं कफव्याहतोष्णोल्बणश्वासवेग यथा विस्फुरत् सर्वमर्मास्ति बन्धां विचिन्त्याहमन्त्यामसङ्ख्यामवस्थां बिभेमि प्रभो किं करोमि प्रसीद लपन्नच्युतानन्त गोविन्द विष्णो मुरारे हरे नाथ नारायणेति यथानुस्मरिष्यामि भक्त्या वहन्तं तथा मे दयाशील देव प्रसीद भुजंग प्रयातं पठेद्यस्तु भक्त्या समाधाय चित्ते भवन्तं मुरारे समोहं विहायाशु युष्मत् प्रसादात् समाश्रित्य योगं व्रजन्त्यच्युतं त्वाम् चिदंशं विभुं निर्मलं निर्विकल्पं निरीहं निराकारमोङ्कार गम्यं गुणातीतमव्यक्तमेकं तुरीयं परं ब्रह्मयं वेद तस्मै नमस्ते विशुद्धं शिवं शान्तमाद्यन्तशून्यं जगज्जीवनं ज्योतिरानन्दरूपम् अधिग्देशकालव्यवच्छेदनीयं त्रयीवक्तियं वेद तस्मै नमस्ते महायोगपीठे
परिभ्राजमाने धरण्यादितत्त्वात्मके शक्तियुक्ते गुणाहस्करे वहनि बिम्बार्धमध्ये समासीनमोङ्कर्णिकेष्टाक्षराब्जे समानोदिताने कसूर्येन्दुकोटि प्रभापोरतुल्य द्युतिं दुर्निरीक्ष्यं न शीतं न चोष्णं सुवर्णावदात प्रसन्नं सदानन्द संवित् स्वरूपम् सुनासापुटं सुन्दर भ्रूललाटं किरीटोचिताकुञ्चितस्निग्धकेशं स्फुरत्पुण्डरीकाभिरामायताक्षं समुतफुल्लरत्न प्रसूनावतंसं लसत्कुण्डला मृष्टगण्डस्थलान्तं जपारागचोराधरं चारुहासम् अलिव्याकुलामोलिमन्दारमालं महोरस्फुरत् कौस्तुभोदारहारं सुरत्नाङ्गदैरन्वितं बाहुदण्डैश्चतुर्भिश्चलत्कङ्कणालङ्कृताग्रे उदारोदरालङ्कृतं पीतवस्त्रं पदद्वन्द्वनिर्धूतपद्माभिरामं स्वभक्तेषु सन्दर्शिताकारमेवं सदा भावयन् सन्निरुद्धेन्द्रियाश्वः दुरापं नरो याति संसारपारं परस्मै परेभ्योऽपि तस्मै नमस्ते। श्रियाशातकुम्भद्युतिस्निग्धकान्त्या धरण्या च दूर्वादलश्यामलाङ्ग्या कलत्रद्वयेना मुनातोषिताय त्रिलोकी गृहस्थाय विष्णो नमस्ते। शरीरं कलत्रं सुतं बन्धुवर्गं वयस्यं धनं सद्यवृत्त्यं भुवं च समस्तं परित्यज्य हा कष्टमेको गमिष्यामि दुःखेन दूरं किलाहं जरेयं पिशाचीव हा जीवतो मे वसामक्तिरक्तं च मांसं बलं च अहो देव सीदामि दीनानुकम्पिन् किमद्यापि हन्त त्वयोदासितव्यं कफव्याहतोष्णोल्बणश्वासवेगं यथा विस्फुरत् सर्वमर्मास्ति बन्धां विचिन्त्याहमन्त्यामसङ्ख्यामवस्थां बिभेमि प्रभो किं करोमि प्रसीद लपन्नच्युतानन्त गोविन्द विष्णो मुरारे हरे नाथ नारायणेति यथानुस्मरिष्यामि भक्त्या वहन्तं तथा मे दयाशील देव प्रसीद भुजङ्गप्रयातं पठेद्यस्तु भक्त्या समाधाय चित्ते भवन्तं मुरारे समोहं विहायाशु युष्मत्प्रसादात् समाश्रित्य योगं व्रजन्त्यच्युतं त्वाम् चिदंशं विभुं निर्मलं निर्विकल्पं निरेहं निराकारमोङ्कारगम्यं गुणातीतमव्यक्तमेकं तुरीयं परं ब्रह्मयं वेद तस्मै नमस्ते। विशुद्धं शिवं शान्तमाद्यन्तशून्यं जगज्जीवनं ज्योतिरानन्दरूपम् अधिग्देशकालव्यवच्छेदनीयं त्रयीवक्तियं वेद तस्मै नमस्ते। महायोगपीठे परिभ्राजमाने धरण्यादितत्त्वात्मके शक्तियुक्ते गुणाहस्करे वहनि बिम्बार्धमध्ये समासीनमोङ्कर्णिकेष्टाक्षराब्जे समानोदिताने
कसूर्येन्दुकोटि प्रभापूरतुल्य द्युतिं दुर्निरीक्ष्यं न शीतं न चोष्णं सुवर्णावदात प्रसन्नं सदानन्द संवित् स्वरूपम् सुनासापुटं सुन्दर भ्रूललाटं किरीटोचिताकुञ्चितस्निग्धकेशं स्फुरत्पुण्डरीकाभिरामायताक्षं समुत्फुल्लरत्न प्रसूनावतंसं लसत्कुण्डला मृष्टगण्डस्थलान्तं जपारागचोराधरं चारुहासम् अलिव्याकुलामोलिमन्दारमालं महोरस्फुरत् कौस्तुभोदारहारं सुरत्नाङ्गदैरन्वितं बाहुदण्डैश्चतुर्भिश्चलत्कङ्कणालङ्कृताग्रे उदारोदरालङ्कृतं पीतवस्त्रं पदद्वन्द्वनिर्धूतपद्माभिरामं स्वभक्तेषु सन्दर्शिताकारमेवं सदा भावयन् सन्निरुद्धेन्द्रियाश्वः दुरापं नरो याति संसारपारं परस्मै परेभ्योऽपि तस्मै नमस्ते। श्रियाशातकुम्भद्युतिस्निग्धकान्त्या धरण्या च दूर्वादलश्यामलाङ्ग्या कलत्रद्वयेन मुनातोषिताय त्रिलोकी गृहस्थाय विष्णो नमस्ते। शरीरं कलत्रं सुतं बन्धुवर्गं वयस्यं धनं सद्यवृत्त्यं भुवं च समस्तं परित्यज्य कष्टमेको गमिष्यामि दुःखेन दूरं किलाहं जरेयं पिशाचीव हा जीवतो मे वसामक्तिरक्तं च मांसं बलं च अहो देव सीदामि दीनानुकम्पिन् किमद्यापि हन्त त्वयोदासितव्यं कफव्याहतोष्णोल्बणश्वासवेग व्यथा विस्फुरत् सर्वमर्मास्ति बन्धां विचिन्त्याहमन्त्यामसङ्ख्यामवस्थां बिभेमि प्रभो किं करोमि प्रसीद लपन्नच्युतानन्त गोविन्द विष्णो मुरारे हरे नाथ नारायणेति यथानुस्मरिष्यामि भक्त्या वहन्तं तथा मे दयाशील देव प्रसीद भुजङ्गप्रयातं पठेद्यस्तु भक्त्या समाधाय चित्ते भवन्तं मुरारे समोहं विहायाशु युष्मत्प्रसादात् समाश्रित्य योगं व्रजन्त्यच्युतं त्वाम् चिदंशं विभुं निर्मलं निर्विकल्पं निरेहं निराकारमोङ्कारगम्यं गुणातीतमव्यक्तमेकं तुरीयं परं ब्रह्मयं वेद तस्मै नमस्ते। विशुद्धं शिवं शान्तमाद्यन्तशून्यं जगज्जीवनं ज्योतिरानन्दरूपम् अधिग्देशकालव्यवच्छेदनीयं त्रयीवक्तियं वेद तस्मै नमस्ते। महायोगपीठे परिभ्राजमाने धरण्यादितत्त्वात्मके शक्तियुक्ते गुणाहस्करे वहनि बिम्बार्धमध्ये समासीनमोङ्कर्णिकेष्टाक्षराब्जे समानोदिताने कसूर्येन्दुकोटि प्रभापूरतुल्य द्युतिं दुर्निरीक्ष्यं न शीतं न चोष्णं सुवर्णावदात प्रसन्नं सदानन्द संवित् स्वरूपम्
सुनासापुटं सुन्दरभ्रूललाटं किरीटोचिताकुञ्चितस्निग्धकेशं स्फुरत्पुण्डरीकाभिरामायताक्षं समुतफुल्लरत्नप्रसूनावतंसं लसत्कुण्डला मृष्टगण्डस्थलान्तं जपारागचोराधरं चारुहासं अलिव्याकुलामोलिमन्दारमालं महोरस्फुरत् कौस्तुभोदारहारं सुरत्नाङ्गदैरन्वितं बाहुदण्डैश्चतुर्भिश्चलत्कङ्कणालङ्कृताग्रे उदारोदरालङ्कृतं पीतवस्त्रं पदद्वन्द्वनिर्धूतपद्माभिरामं स्वभक्तेषु सन्दर्शिताकारमेवं सदा भावयन् सन्निरुद्धेन्द्रियाश्वः दुरापं नरो याति संसारपारं परस्मै परेभ्योऽपि तस्मै नमस्ते। श्रियाशातकुम्भद्युतिस्निग्धकान्त्या धरण्या च दूर्वादलश्यामलाङ्ग्या कलत्रद्वयेन मुनातोषिताय त्रिलोकी गृहस्थाय विष्णो नमस्ते। शरीरं कलत्रं सुतं बन्धुवर्गं वयस्यं धनं सद्यवृत्त्यं भुवं च समस्तं परित्यज्य हा कष्टमेको गमिष्यामि दुःखेन दूरं किलाहं जरेयं पिशाचीव हा जीवतो मे वसामक्तिरक्तं च मांसं बलं च अहो देव सीदामि दीनानुकम्पिन् किमद्यापि हन्त त्वयोदासितव्यं कफव्याहतोष्णोल्बणश्वासवेग यथा विस्फुरत् सर्वमर्मास्ति बन्धां विचिन्त्याहमन्त्यामसङ्ख्यामवस्थां बिभेमि प्रभो किं करोमि प्रसीद लपन्नच्युतानन्त गोविन्द विष्णो मुरारे हरे नाथ नारायणेति यथानुस्मरिष्यामि भक्त्या वहन्तं तथा मे दयाशील देव प्रसीद भुजङ्गप्रयातं पठेद्यस्तु भक्त्या समाधाय चित्ते भवन्तं मुरारे समोहं विहायाशु युष्मत्प्रसादात् समाश्रित्य योगं व्रजन्त्यच्युतं त्वाम् चिदंशं विभुं निर्मलं निर्विकल्पं निरेहं निराकारमोङ्कारगम्यं गुणातीतमव्यक्तमेकं तुरीयं परं ब्रह्मयं वेद तस्मै नमस्ते। विशुद्धं शिवं शान्तमाद्यन्तशून्यं जगज्जीवनं ज्योतिरानन्दरूपम् अधिग्देशकालव्यवच्छेदनीयं त्रयीवक्तियं वेद तस्मै नमस्ते। महायोगपीठे परिभ्राजमाने धरण्यादितत्त्वात्मके शक्तियुक्ते गुणाहस्करे वहनि बिम्बार्धमध्ये समासीनमोङ्कर्णिकेष्टाक्षराब्जे समानोदिताने कसूर्येन्दुकोटि प्रभापूरतुल्य द्युतिं दुर्निरीक्ष्यं न शीतं न चोष्णं सुवर्णावदात प्रसन्नं सदानन्दसंवित्स्वरूपम् सुनासापुटं सुन्दरभ्रूललाटं किरीटोचिताकुञ्चितस्निग्धकेशं स्फुरत्पुण्डरीकाभिरामायताक्षं समुतफुल्लरत्नप्रसूनावतंसं लसत्कुण्डला मृष्टगण्डस्थलान्तं
जपारागचोराधरं चारुहासम् अलिव्याकुलामोलिमन्दारमालं महोरस्फुरत्कौस्तुभोदारहारं सुरत्नाङ्गदैरन्वितं बाहुदण्डैश्चतुर्भिश्चलत्कङ्कणालङ्कृताग्रे उदारोदरालङ्कृतं पीतवस्त्रं पदद्वन्द्वनिर्धूतपद्माभिरामं स्वभक्तेषु सन्दर्शिताकारमेवं सदा भावयन् सन्निरुद्धेन्द्रियाश्वः दुरापं नरो याति संसारपारं परस्मै परेभ्योऽपि तस्मै नमस्ते। श्रियाशातकुम्भद्युतिस्निग्धकान्त्या धरण्या च दूर्वादलश्यामलाङ्ग्या कलत्रद्वयेना मुनातोषिताय त्रिलोकी गृहस्थाय विष्णो नमस्ते। शरीरं कलत्रं सुतं बन्धुवर्गं वयस्यं धनं सद्यवृत्त्यं भुवं च समस्तं परित्यज्य हा कष्टमेको गमिष्यामि दुःखेन दूरं किलाहं जरेयं पिशाचीव हा जीवतो मे वसामक्तिरक्तं च मांसं बलं च अहो देव सीदामि दीनानुकम्पिन् किमद्यापि हन्त त्वयोदासितव्यं कफव्याहतोष्णोल्बणश्वासवेगं यथा विस्फुरत् सर्वमर्मास्ति बन्धां विचिन्त्याहमन्त्यामसङ्ख्यामवस्थां बिभेमि प्रभो किं करोमि प्रसीद लपन्नच्युतानन्त गोविन्द विष्णो मुरारे हरे नाथ नारायणेति यथानुस्मरिष्यामि भक्त्या वहन्तं तथा मे दयाशील देव प्रसीद भुजङ्गप्रयातं पठेद्यस्तु भक्त्या समाधाय चित्ते भवन्तं मुरारे समोहं विहायाशु युष्मत्प्रसादात् समाश्रित्य योगं व्रजन्त्यच्युतं त्वाम् चिदंशं विभुं निर्मलं निर्विकल्पं निरेहं निराकारमोङ्कारगम्यं गुणातीतमव्यक्तमेकं तुरीयं परं ब्रह्मयं वेद तस्मै नमस्ते। विशुद्धं शिवं शान्तमाद्यन्तशून्यं जगज्जीवनं ज्योतिरानन्दरूपम् अधिग्देशकालव्यवच्छेदनीयं त्रयीवक्तियं वेद तस्मै नमस्ते। महायोगपीठे परिभ्राजमाने धरण्यादितत्त्वात्मके शक्तियुक्ते गुणाहस्करे वहनि बिम्बार्धमध्ये समासीनमोङ्कर्णिकेष्टाक्षराब्जे समानोदिताने कसूर्येन्दुकोटि प्रभापूरतुल्य द्युतिं दुर्निरीक्ष्यं न शीतं न चोष्णं सुवर्णावदात प्रसन्नं सदानन्दसंवित्स्वरूपं सुनासापुटं सुन्दरभ्रूललाटं किरीटोचिताकुञ्चितस्निग्धकेशं स्फुरत्पुण्डरीकाभिरामायताक्षं समुतफुल्लरत्नप्रसूनावतंसं लसत्कुण्डला मृष्टगण्डस्थलान्तं जपारागचोराधरं चारुहासम् अलिव्याकुलामोलिमन्दारमालं महोरस्फुरत्कौस्तुभोदारहारं सुरत्नाङ्गदैरन्वितं बाहुदण्डैश्चतुर्भिश्चलत्कङ्कणालङ्कृताग्रे
उदारोदरालङ्कृतं पीतवस्त्रं पदद्वन्द्वनिर्धूतपदमाभिरामं स्वभक्तेषु सन्दर्शिताकारमेवं सदा भावयन् सन्निरुद्धेन्द्रियाश्वः दुरापं नरो याति संसारपारं परस्मै परेभ्योऽपि तस्मै नमस्ते। श्रियाशातकुम्भद्युतिस्निग्धकान्त्या धरण्या च दूर्वादलश्यामलाङ्ग्या कलत्रद्वयेन मुनातोषिताय त्रिलोके गृहस्थाय विष्णो नमस्ते। शरीरं कलत्रं सुतं बन्धुवर्गं वयस्यं धनं सद्यवृत्त्यं भुवं च समस्तं परित्यज्य हा कष्टमेको गमिष्यामि दुःखेन दूरं किलाहं जरेयं पिशाचीव हा जीवतो मे वसामक्तिरक्तं च मांसं बलं च अहो देवसीदामि दीनानुकम्पिन् किमद्यापि हन्त त्वयोदासितव्यं कफव्याहतोष्णोल्बणश्वासवेग यथा विस्फुरत् सर्वमर्मास्ति बन्धां विचिन्त्याहमन्त्यामसङ्ख्यामवस्थां बिभेमि प्रभो किं करोमि प्रसीद। लपन्नच्युतानन्त गोविन्द विष्णो मुरारे हरे नाथ नारायणेति यथानुस्मरिष्यामि भक्त्या वहन्तं तथा मे दयाशील देव प्रसीद। भुजङ्गप्रयातं पठेद्यस्तु भक्त्या समाधाय चित्ते भवन्तं मुरारे समोहं विहायाशु युष्मत्प्रसादात् समाश्रित्य योगं व्रजन्त्यच्युतं त्वाम्। चिदंशं विभुं निर्मलं निर्विकल्पं निरेहं निराकारमोङ्कारगम्यं गुणातीतमव्यक्तमेकं तुरीयं परं ब्रह्मयं वेद तस्मै नमस्ते। विशुद्धं शिवं शान्तमाद्यन्तशून्यं जगज्जीवनं ज्योतिरानन्दरूपम् अधिग्देशकालव्यवच्छेदनीयं त्रयीवक्तियं वेद तस्मै नमस्ते। महायोगपीठे परिभ्राजमाने धरण्यादितत्त्वात्मके शक्तियुक्ते गुणाहस्करे वहनि बिम्बार्धमध्ये समासीनमोङ्कर्णिकेष्टाक्षराब्जे समानोदिताने कसूर्येन्दुकोटि प्रभापूरतुल्य द्युतिं दुर्निरीक्ष्यं न शीतं न चोष्णं सुवर्णावदात प्रसन्नं सदानन्दसंवित्स्वरूपम्। सुनासापुटं सुन्दरभ्रूललाटं किरीटोचिताकुञ्चितस्निग्धकेशं स्फुरत्पुण्डरीकाभिरामायताक्षं समुतफुल्लरत्नप्रसूनावतंसं लसत्कुण्डला मृष्टगण्डस्थलान्तं जपारागचोराधरं चारुहासं अलिव्याकुलामोलिमन्दारमालं महोरस्फुरत् कौस्तुभोदारहारं सुरत्नाङ्गदैरन्वितं बाहुदण्डैश्चतुर्भिश्चलत्कङ्कणालङ्कृताग्रे उदारोदरालङ्कृतं पीतवस्त्रं पदद्वन्द्वनिर्धूतपदमाभिरामं स्वभक्तेषु सन्दर्शिताकारमेवं सदा भावयन् सन्निरुद्धेन्द्रियाश्वः दुरापं नरो याति संसारपारं परस्मै परेभ्योऽपि तस्मै नमस्ते। श्रियाशातकुम्भद्युतिस्निग्धकान्त्या धरण्या च दूर्वादलश्यामलाङ्ग्या कलत्रद्वयेन मुनातोषिताय
त्रिलोके गृहस्थाय विष्णो नमस्ते शरीरं कलत्रं सुतं बन्धुवर्गं वयस्यं धनं सद्यवृत्त्यं भुवं च समस्तं परित्यज्य हा कष्टमेको गमिष्यामि दुःखेन दूरं किलाहं जरेयं पिशाचीव हा जीवतो मे वसामक्तिरक्तं च मांसं बलं च अहो देवसीदामि दीनानुकम्पिन् किमद्यापि हन्त त्वयोदासितव्यं कफव्याहतोष्णोल्बणश्वासवेग यथा विस्फुरत् सर्वमर्मास्ति बन्धां विचिन्त्याहमन्त्यामसङ्ख्यामवस्थां बिभेमि प्रभो किं करोमि प्रसीद लपन्नच्युतानन्त गोविन्द विष्णो मुरारे हरे नाथ नारायणेति यथानुस्मरिष्यामि भक्त्या वहन्तं तथा मे दयाशील देव प्रसीद भुजंग प्रयातं पठेद्यस्तु भक्त्या समाधाय चित्ते भवन्तं मुरारे समोहं विहायाशु युष्मत् प्रसादात् समाश्रित्य योगं व्रजन्त्यच्युतं त्वाम् चिदंशं विभुं निर्मलं निर्विकल्पं निरेहं निराकारमोङ्कारगम्यं गुणातीतमव्यक्तमेकं तुरीयं परं ब्रह्मयं वेद तस्मै नमस्ते विशुद्धं शिवं शान्तमाद्यन्तशून्यं जगज्जीवनं ज्योतिरानन्दरूपम् अधिग्देशकालव्यवच्छेदनीयं त्रयीवक्तियं वेद तस्मै नमस्ते महायोगपीठे परिभ्राजमाने धरण्यादितत्त्वात्मके शक्तियुक्ते गुणाहस्करे वहनि बिम्बार्धमध्ये समासीनमोङ्कर्णिकेष्टाक्षराब्जे समानोदिताने कसूर्येन्दुकोटि प्रभापूरतुल्य द्युतिं दुर्निरीक्ष्यं न शीतं न चोष्णं सुवर्णावदात प्रसन्नं सदानन्द संवित् स्वरूपं सुनासापुटं सुन्दर भ्रूललाटं किरीटोचिताकुञ्चितस्निग्धकेशं स्फुरत्पुण्डरीकाभिरामायताक्षं समुतफुल्लरत्न प्रसूनावतंसं लसत्कुण्डला मृष्टगण्डस्थलान्तं जपारागचोराधरं चारुहासम् अलिव्याकुलामोलिमन्दारमालं महोरस्फुरत् कौस्तुभोदारहारं सुरत्नाङ्गदैरन्वितं बाहुदण्डैश्चतुर्भिश्चलत् कङ्कणालङ्कृताग्रे उदारोदरालङ्कृतं पीतवस्त्रं पदद्वन्द्वनिर्धूतपद्माभिरामं स्वभक्तेषु सन्दर्शिताकारमेवं सदा भावयन् सन्निरुद्धेन्द्रियाश्वः दुरापं नरो याति संसारपारं परस्मै परेभ्योऽपि तस्मै नमस्ते श्रियाशातकुम्भद्युतिस्निग्धकान्त्या धरण्या च दूर्वादलश्यामलाङ्ग्या कलत्रद्वयेन मुनातोषिताय त्रिलोके गृहस्थाय विष्णो नमस्ते शरीरं कलत्रं सुतं बन्धुवर्गं वयस्यं धनं सद्यवृत्त्यं भुवं च समस्तं परित्यज्य हा कष्टमेको गमिष्यामि दुःखेन दूरं किलाहं जरेयं पिशाचीव हा जीवतो मे वसामक्तिरक्तं च मांसं बलं च अहो देवसीदामि दीनानुकम्पिन् किमद्यापि हन्त
त्वयोदासितव्यम् कफव्याहतोष्णोल्बणश्वासवेगं यथा विस्फुरत् सर्वमर्मास्ति बन्धां विचिन्त्याहमन्त्यामसङ्ख्यामवस्थां बिभेमि प्रभो किं करोमि प्रसीद लपन्नच्युतानन्त गोविन्द विष्णो मुरारे हरे नाथ नारायणेति यथानुस्मरिष्यामि भक्त्या वहन्तं तथा मे दयाशील देव प्रसीद भुजंग प्रयातं पठेद्यस्तु भक्त्या समाधाय चित्ते भवन्तं मुरारे समोहं विहायाशु युष्मत् प्रसादात् समाश्रित्य योगं व्रजन्त्यच्युतं त्वाम् चिदंशं विभुं निर्मलं निर्विकल्पं निरेहं निराकारमोङ्कारगम्यं गुणातीतमव्यक्तमेकं तुरीयं परं ब्रह्मयं वेद तस्मै नमस्ते विशुद्धं शिवं शान्तमाद्यन्तशून्यं जगज्जीवनं ज्योतिरानन्दरूपम् अधिग्देशकालव्यवच्छेदनीयं त्रयीवक्तियं वेद तस्मै नमस्ते महायोगपीठे परिभ्राजमाने धरण्यादितत्त्वात्मके शक्तियुक्ते गुणाहस्करे वहनि बिम्बार्धमध्ये समासीनमोङ्कर्णिकेष्टाक्षराब्जे समानोदिताने कसूर्येन्दुकोटि प्रभापूरतुल्य द्युतिं दुर्निरीक्ष्यं न शीतं न चोष्णं सुवर्णावदात प्रसन्नं सदानन्द संवित् स्वरूपम् सुनासापुटं सुन्दर भ्रूललाटं किरीटोचिताकुञ्चितस्निग्धकेशं स्फुरत्पुण्डरीकाभिरामायताक्षं समुतफुल्लरत्न प्रसूनावतंसं लसत्कुण्डला मृष्टगण्डस्थलान्तं जपारागचोराधरं चारुहासम् अलिव्याकुलामोलिमन्दारमालं महोरस्फुरत् कौस्तुभोदारहारं सुरत्नाङ्गदैरन्वितं बाहुदण्डैश्चतुर्भिश्चलत् कङ्कणालङ्कृताग्रे उदारोदरालङ्कृतं पीतवस्त्रं पदद्वन्द्वनिर्धूतपद्माभिरामं स्वभक्तेषु सन्दर्शिताकारमेवं सदा भावयन् सन्निरुद्धेन्द्रियाश्वः दुरापं नरो याति संसारपारं परस्मै परेभ्योऽपि तस्मै नमस्ते श्रियाशातकुम्भद्युतिस्निग्धकान्त्या धरण्या च दूर्वादलश्यामलाङ्ग्या कलत्रद्वयेन मुनातोषिताय त्रिलोके गृहस्थाय विष्णो नमस्ते शरीरं कलत्रं सुतं बन्धुवर्गं वयस्यं धनं सद्यवृत्त्यं भुवं च समस्तं परित्यज्य कष्टमेको गमिष्यामि दुःखेन दूरं किलाहं जरेयं पिशाचीव हा जीवतो मे वसामक्तिरक्तं च मांसं बलं च अहो देव सीदामि दीनानुकम्पिन् किमद्यापि हन्त त्वयोदासितव्यं कफव्याहतोष्णोल्बणश्वासवेगं यथा विस्फुरत् सर्वमर्मास्ति बन्धां विचिन्त्याहमन्त्यामसङ्ख्यामवस्थां बिभेमि प्रभो किं करोमि प्रसीद लपन्नच्युतानन्त गोविन्द विष्णो मुरारे हरे नाथ नारायणेति यथानुस्मरिष्यामि भक्त्या वहन्तं तथा मे दयाशील देव प्रसीद भुजंग प्रयातं
पठेद्यस्तु भक्त्या समाधाय चित्ते भवन्तं मुरारे समोहं विहायाशु युष्मत्प्रसादात् समाश्रित्य योगं व्रजन्त्यच्युतं त्वाम् चिदंशं विभुं निर्मलं निर्विकल्पं निरेहं निराकारमोङ्कारगम्यं गुणातीतमव्यक्तमेकं तुरीयं परं ब्रह्मयं वेद तस्मै नमस्ते विशुद्धं शिवं शान्तमाद्यन्तशून्यं जगज्जीवनं ज्योतिरानन्दरूपम् अधिग्देशकालव्यवच्छेदनीयं त्रयीवक्तियं वेद तस्मै नमस्ते महायोगपीठे परिभ्राजमाने धरण्यादितत्त्वात्मके शक्तियुक्ते गुणाहस्करे वहनि बिम्बार्धमध्ये समासीनमोङ्कर्णिकेष्टाक्षराब्जे समानोदिताने कसूर्येन्दुकोटि प्रभापूरतुल्य द्युतिं दुर्निरीक्ष्यं न शीतं न चोष्णं सुवर्णावदात प्रसन्नं सदानन्दसंवित्स्वरूपम् सुनासापुटं सुन्दरभ्रूललाटं किरीटोचिताकुञ्चितस्निग्धकेशं स्फुरत्पुण्डरीकाभिरामायताक्षं समुतफुल्लरत्नप्रसूनावतंसं लसत्कुण्डला मृष्टगण्डस्थलान्तं जपारागचोराधरं चारुहासम् अलिव्याकुलामोलिमन्दारमालं महोरस्फुरत् कौस्तुभोदारहारं सुरत्नाङ्गदैरन्वितं बाहुदण्डैश्चतुर्भिश्चलत्कङ्कणालङ्कृताग्रे उदारोदरालङ्कृतं पीतवस्त्रं पदद्वन्द्वनिर्धूतपद्माभिरामं स्वभक्तेषु सन्दर्शिताकारमेवं सदा भावयन् सन्निरुद्धेन्द्रियाश्वः दुरापं नरो याति संसारपारं परस्मै परेभ्योऽपि तस्मै नमस्ते श्रियाशातकुम्भद्युतिस्निग्धकान्त्या धरण्या च दूर्वादलश्यामलाङ्ग्या कलत्रद्वयेन मुनातोषिताय त्रिलोके गृहस्थाय विष्णो नमस्ते शरीरं कलत्रं सुतं बन्धुवर्गं वयस्यं धनं सद्यवृत्त्यं भुवं च समस्तं परित्यज्य कष्टमेको गमिष्यामि दुःखेन दूरं किलाहं जरेयं पिशाचीव हा जीवतो मे वसामक्तिरक्तं च मांसं बलं च अहो देव सीदामि दीनानुकम्पिन् किमद्यापि हन्त त्वयोदासितव्यं कफव्याहतोष्णोल्बणश्वासवेग व्यथा विस्फुरत् सर्वमर्मास्ति बन्धां विचिन्त्याहमन्त्यामसङ्ख्यामवस्थां बिभेमि प्रभो किं करोमि प्रसीद लपन्नच्युतानन्त गोविन्द विष्णो मुरारे हरे नाथ नारायणेति यथानुस्मरिष्यामि भक्त्या वहन्तं तथा मे दयाशील देव प्रसीद भुजङ्गप्रयातं पठेद्यस्तु भक्त्या समाधाय चित्ते भवन्तं मुरारे समोहं विहायाशु युष्मत्प्रसादात् समाश्रित्य योगं व्रजन्त्यच्युतं त्वाम् चिदंशं विभुं निर्मलं निर्विकल्पं निरेहं निराकारमोङ्कारगम्यं गुणातीतमव्यक्तमेकं तुरीयं
परं ब्रह्म यं वेद तस्मै नमस्ते विशुद्धं शिवं शान्तमाद्यन्तशून्यं जगज्जीवनं ज्योतिरानन्दरूपम् अधिग्देशकालव्यवच्छेदनीयं त्रयीवक्तियं वेद तस्मै नमस्ते महायोगपीठे परिभ्राजमाने धरण्यादितत्त्वात्मके शक्तियुक्ते गुणाहस्करे वहनि बिम्बार्धमध्ये समासीनमोङ्कर्णिकेष्टाक्षराब्जे समानोदिताने कसूर्येन्दुकोटि प्रभापूरतुल्य द्युतिं दुर्निरीक्ष्यं न शीतं न चोष्णं सुवर्णावदात प्रसन्नं सदानन्द संवित् स्वरूपम् सुनासापुटं सुन्दर भ्रूललाटं किरीटोचिताकुञ्चितस्निग्धकेशं स्फुरत्पुण्डरीकाभिरामायताक्षं समुत्फुल्लरत्न प्रसूनावतंसं लसत्कुण्डला मृष्टगण्डस्थलान्तं जपारागचोराधरं चारुहासम् अलिव्याकुलामोलिमन्दारमालं महोरस्फुरत् कौस्तुभोदारहारं सुरत्नाङ्गदैरन्वितं बाहुदण्डैश्चतुर्भिश्चलत् कङ्कणालङ्कृताग्रे उदारोदरालङ्कृतं पीतवस्त्रं पदद्वन्द्वनिर्धूतपद्माभिरामं स्वभक्तेषु सन्दर्शिताकारमेवं सदा भावयन् सन्निरुद्धेन्द्रियाश्वः दुरापं नरो याति संसारपारं परस्मै परेभ्योऽपि तस्मै नमस्ते श्रियाशातकुम्भद्युतिस्निग्धकान्त्या धरण्या च दूर्वादलश्यामलाङ्ग्या कलत्रद्वयेन मुनातोषिताय त्रिलोकी गृहस्थाय विष्णो नमस्ते शरीरं कलत्रं सुतं बन्धुवर्गं वयस्यं धनं सद्यवृत्त्यं भुवं च समस्तं परित्यज्य हा कष्टमेको गमिष्यामि दुःखेन दूरं किलाहं जरेयं पिशाचीव हा जीवतो मे वसामक्तिरक्तं च मांसं बलं च अहो देव सीदामि दीनानुकम्पिन् किमद्यापि हन्त त्वयोदासितव्यं कफव्याहतोष्णोल्बणश्वासवेगं यथा विस्फुरत् सर्वमर्मास्ति बन्धां विचिन्त्याहमन्त्यामसङ्ख्यामवस्थां बिभेमि प्रभो किं करोमि प्रसीद लपन्नच्युतानन्त गोविन्द विष्णो मुरारे हरे नाथ नारायणेति यथानुस्मरिष्यामि भक्त्या वहन्तं तथा मे दयाशील देव प्रसीद भुजङ्गप्रयातं पठेद्यस्तु भक्त्या समाधाय चित्ते भवन्तं मुरारे समोहं विहायाशु युष्मत्प्रसादात् समाश्रित्य योगं व्रजन्त्यच्युतं त्वाम्